Sa Mindanao, muuswag mo asenso, handak bayan gidiyan sa atong Ginoo. Tanang katawhan nagakahiusa, kini ang atong dakbayan. Talira dayon ka imong tultulon, City of Good Life ang pangalan. Manindot nga dapit, may gilaong katawhan, malamon nga dakbayan. Ojaka orketa, tanang magkahiusa, kita ang orketa. Magsadya, Orketa, ojaka orketa, tanang magkahiusa, kita ang orketa. Saro sa pag-type ko ang imong training provider, MLA, tungwa. Sa titakan man, nagkakasasabi, pero ang inyo ang tagdahan o workshop, workshop, ito nga, wow, praise God, no? Kami kong gipili sa tanan. So in fact, next week, balik na sa Pico, they're running a program. Guess what? Customer service. Kung saan pag please ang mga customers. So ilang nationwide na sila nga na grupo. Julio Pacana, Cayetano Pacana, Fernando Pacana, puro mga politicians daw. I mean, the city, kami your honor them and put streets on them. Tungkol kay nagservisyo sila. Sa uwa na inisunod. Wala na joy ni sunod ba? But I'm familiar with politics and how it functions. But first time na po ni honestly excited me to facilitate the peace planning. So itunan na po kayo na kanya po this framework. So I hope you like it. Before you start, I like to quickly introduce among team. And the first one is a graduate of anthropology from the University of the Philippines, 𝗣𝗢𝗣𝗣𝗦, an educator, a teacher, and former municipal administrator sa 𝗕𝗘𝗡𝗖𝗑𝗣𝗢. One fun fact about Kenisha is that he excels in theater. So we got him as our director, grabe ito ba, wagi sukad ni awat na. Ang tawag siya is Elijah, the power of prayer. Siya na direct. As in, di mo kayo ang kagayang liuro ba kay pagkuman ito yan so kami sa Jansan, we wanted to go to Cebu. Patsari kayo pagka-direct niya. It's a 2-hour na play, The Power of Prayer. So ka-excel na amoy gusto i-launch nga about theater, call him. Pero din mo negotiate, ako negotiate sa tama ng babag sa young professional pinilihan sa ako. Please help me welcome 𝗦𝗣𝗣𝗦. Inanak may naging manguha sa amo. I excel in course design, no? So kakanig mga facilitator, you're talking about 50 facilitator. Lain, banking, insurance, food, bottling. Pangwaon ako na sila. Pag-ingon yun nga peace, si Homer kaya ang isang top sa akong una-una ba ko tabangin ni kay kanang likon kay centerpiece ning programa sa gobyerno, no? Na-agyo kinsa pa ko ana ning peace karon ato mo rin ko ang kanang dikuan man na siya is executive order yung isansan sa inyo naakaroon, no? And next comes to mind akong the love of my life, my soulmate. Di namin nakita sa training. Nakita ko niya, kanmulog ang facilitate o strategic plan. Naipis nga isda, naipis nga. Kalinaw, no? Kalinaw lang. I was in Samal Island and I married Merba and he was, you know, kind of boasting probably his newfound vocabulary. Amerikano man siya. Ingon dayon siya nga, ang kinilaw sa Ginoo, maana siya niya. Yun ay yun, I said, really kinilaw, kalinaw lang siya, please, no?
Sunod ko na siya nga, Ginoo, pamatya sila. Pamatya sila. Pamatya sila. Powerful kayo ang word na peace ba? Because sa ato, sa worldly nga concept, peace is associated with listening, no? Listening, the reducing, eliminating ang peace. So you cannot have peace as long as there is war, there is tension, there is trouble, di ba? There is bickering, wala kayo peace ba na? But I tell you what, in the scripture, peace has a different meaning. Kanta mo uguan na, hey, siya kayo. I give you an imagery. Have you heard of the word cushion of the sea? C-U-S-H-I-O-N, cushion of the sea. Wala? Kung ano siya, it's the deepest part found in the ocean. The deepest that you dredge it. Lugod sa, kung na pag-ilalong na may bukid po, kung may bukid dili, ang ocean depths na apoy bukid. And scientists have discovered it. Siguro, posible ko sila niya ito, pero naman sila submarine ba? Mga drone submarine. And they have discovered that these mga living species, animals, mga aqua, have been there unsteered, untouched, unvisited for thousands of years. Sabi no? Wala man ko, naara intact siya. I will show you a picture later on kung nakoy tayo. Inanak kuno ang, bisan kuno na ay linog or storm number 4, no, signal storm, di siya maunsa, di siya matantog na ara siya sa ilalong. No. That kind of imagery is equated with the peace of God. It means that in spite of our troubles and tensions, labi na sa Pilipinas karon, you've been following, di ba? Kung sige kahitabo karon with the government, and we're also closely following sa US. Grabe yun kagubot. Yan ako gusto mo balik ba? Sige siya kung anto tayo ko, ayaw karon gubot. Been there twice. Oo. Gubot. Pero you know what? Naagay ka po yung kalinaw. The peace that God talks here is a peace kono na dili absence of war, or tension, or conflict, or challenges. It is the peace within. Kana, mauni nga peace nga nagkapot sa mga saints, sa mga survivors sa war like Viktor Frankl, like 𝗬𝗓𝗓𝗏. Mauni sila mga Holocaust survivor ba? Nga matay na tanan, di sila kakaunsa. Naikalinaw. Na siya. Sometimes ita kasabot, you know? And Paul describes this a peace that surpasses all understanding. Hindi na nato masabtan. And knowledge. Hindi siya nato matungkad, matugkap. Ano ka na nga peace? That is the peace of ako pong i-share sa inyo karon. Yes, gubot yung Pilipinas. Gubot. And all other countries, for that matter, pero ang peace is the peace, you know? Even nga naay understanding and knowledge. Kung po yung pagkuhan ng John, isa, my peace I give you, the peace that the world. Kung namin mawala tanan, anak yun ang dili mawala. And then, I understand that we come from different mga sectors, di ba? Na ay, aside from the executive or how you call it, management team sa CCT, government ninyo, sa Roqueta, na ay sa DTI, na ay sa City Hub, na ay sa PIDEA, na ay sa KADAK, sa KADAK ma'am, City Anti-Drug, na ay sa, kung pa, Army, Technical Working Group, of course, na sa media. Pila sa media diri, ma'am, pataas ka mo. Sarap, aduha. So, muna tananan, mo na tumuon. I started a framework ko nga. I think it's the best framework so far. And let's see what we can do now. I am taking up coaching. Until now, I am nag-enroll ko coaching sa World Bank. Kita na ko yun na niya yung premise. Sa coaching di ay, ang answer, wala sa coach, naa sa coach. Sa inyo tanan. Di lang na ito pa may bawaan because gubot man sa kaya itong mga utok. Pero kung i-extract siya, kwaon siya, makuha siya. So, I trust kay lalain man ta, ni ana ang answer really. Kung si Bob Dylan pa, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is
developing the ring. Confident kay ko naara diri. So let's actively participate. Let's reach out to others. Let's share. Natay tendency nga, kung i-share kung ikabalo, daan na nga paradigm karon is to share that information. And when I share that, karon I'm speaking about kanang kinsay kadungog na sa artificial intelligence. Ulod na, ma'am, di ba? Mas makuyaw kaya I'm using artificial intelligence 3.5 and now 4. Makalilisa. So kung kinsay kanang natanan di mo kuan. So ina na itong backdrop, no? Rinita I'm happy sa buha kaayo ang lugar, no? Pero sa imo ko nga mayo din hini mo youth, no? No, it comes to mind how beautiful, I say, how beautiful are the mountains at the feet of Him who brings good news. Kamuna, so ako daw, i-expect nga, humanali na itong product na to is, pagbalik na to dito, peaceful na ta. Dili na mga gubot o utok. Sila yung pag-una-una. Peaceful, we can pass it because dili man na ito mahatag, di ba? Kung wala ta na kalinaw, we can never pass on to something. Okay, so hangyo unta mo, kick off tao ka ng energy nga akong it's all stand up and just have, kind of You a little bit more. I want to be with you a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. katuluta mo balik, katuluta mo. More. Katubangan yun, I want to be with you a little bit more. Kanima mo, A little bit, a little bit, a little bit more. sige, can you face it for a while? 6, 7, 8, let's go! I want to be with you. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Find another partner. Okay. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit. Elbow, right. A little bit, a little bit, a little bit more. Find another partner. Be with you a little bit more. I want to be with you Mention the name. a little bit more. I want to be with you a little bit. Bang ta, sa right, bang. Ayaw ko ka. A little bit, a little bit, a little bit more. Okay, okay, pangitag lain. One more time. With you a little bit more. Right, Pastor. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. Small finger. A little bit, a little bit, a little bit more. Find another partner. Si Ma'am nagpangga na, nagpump na, wak pa ka. Be with you a little bit. I want to be with you a little bit more. I want to be with you Elbow, ha? a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Find again another partner. Last partner. A little bit more. I want to be with you a little bit more. I want to be with you a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. The student is ready. The teacher begins. Okay. Mugawas ang wisdom, ang knowledge and understanding. May unsa pa imong kanang itudlo niya. Ito maminaw. Labi na dili na makakanta o I want to be with you. Di na maminaw. Pero kuan siya, ready na siya. Ready na siya. So kung tanong na po siya, are you ready? I'm coaching people and I coach professionally. Dili ready. Sino mo dawaton? So mag-coach ni mo. Hindi mo ka mo dawat sa ako. Parang doktor kita. At kung bayan mo, limang po. Manon limang kuan. Prescription. Sina na siya, when we are ready, ako nakita nga andam sa tamutuon mentally and intellectually. Now, please understand, you mentioned kanina nga I am a process-oriented facilitator. So, ga-concentrate kayo po sa process ba? Especially on the emotional content. Most mga knowledge naman ko dili. So, our challenge is to bring it here.
to bring it to the heart level. And when we do that, dugay na to malimtan ang usa ka butas, ang usa ka concept, usa ka symbol, because na ato mga napakalapit sa atong heart pa. And that's one of the adult learning principles, that it is an intellectual as well as an emotional experience. May ginawa mo, nag-hire ng PhD because di mo kasabot. Intellectual siya, and at the same time, it's an emotional experience. So, kuan kaya natin concentrate. So, we have to prepare the framework, and would like to ask kung tao sa inyo, just write it. What are the things that you want to learn? Isa lang. Duha. What are the things you want to learn in this? Kasi pinakataas yun o nga, tanawa ko, no? Goal setting, benchmarking, monitoring, planning, and team building. Ka? Wow, kusupad na nga. Mas luyo, tingnan na ako, ang i-include kami na Mayor Biraluna, siya pa ba niya? I mentioned because we run a solidarity building workshop sa ila. So, abilo kong napildi na. Daog pala yung hapon. So, siya dahil hapon ay mapping na. Kanidaghan, dili ba lang siguro kamo? Daghan yung benchmark dili. So, what does benchmark mean? With the benchmark, we scandalous low copy. We are scandalous. Scandalously ako ang naka-definition ma. Copying the best practice of an organization or LGU and adapt it to your own organization. Maka-benchmark ka mo, ma'am, sa ilang best practices. Muna atong himuon karon. We understand na lahi ang situation diri, di ba? Lahi ang mga ang prison order. Lahi po dito. Kada city o municipality lahi siya o context. So, kung mo-benchmark ta, tanaw na to nga haom siya. Kana? Nagkaman good sa LGU, kanyo lang ko sa imo nga. Ang akong brother, kanang isa sa mga consultant ni Mayor Clarix, oy, so, manglaan to na sila, mang-benchmark na sila, lain-lain na lugar. So, kumukopya ta, ayun na to nga ma-apply na to ang context. So, at the time, I remember na nagto sila sa Thailand, Malaysia, munang nag-unag introduce sa kanang night cafe. Pag atos ka ganyan, gibutang, way mga kasilyas. So, ginatransport nila, sugod sila. Nakalimot nga ang mga tao, mangingi yun. So, pagkabuntag, ma'am, di ka ka, sige ka, ano yung kabaho? Limta na ba nga, magbutang dahil ka o mga kasilyas, portahol or whatever. So, mutanaw na to nga mo benchmark taron, kas ano siya, ba niya siya matunan, no? Why man mag-benchmark? Kana itong Jollibee, king ka na sa US. Kana si Robert, yung ba na? Isura pa Brunaw. Yan ito nag-US. He studied. What does McDonald's look like? And then you transport niya din. Both na yun eh. Pila na, iyan na ang Greenwich. Iyan na ang Manginasal. Iyan na o. Kaya pamalit na. So, may siya mo benchmark. And unfortunately, ang McDonald's nga mo yung gigikanan, galihinay. If you have been following the news, ang murang katakilid, ang McDonald's dito. Nanuman, iboykotan. Kay Jewish man ang tagya. And you know kung saan nahingit, tabo ka na. So, iboykot siya sa mga, mga woke and mga liberals. That illegal drug cases beginning to creep in once again. Gusto po namang mahibaluan. Di ba sa uban ng lugar? Strategies na. Gusto ko nila pa. Correct, I like that. Kung sa day strategies in fighting. Benchmarking with practice. Probably, sir, is that we could also learn on how to improve on our existing. Kailan ka pa, ano maulang man mo sa Harvard, na-out gali si Miss Gay kay Claudine Gay ba na, kahit tungod kay nangupya, nag-plagiarize. Ingon ni Rogers nga, if you copy a work of art, that's cheap imitation. If you copy two works of art, or speech, that's plagiarism. But if you copy several works of art, that is scholarship. Kuya, kamo, tangupya ka ta. Scholars na. Yeah, oo. Scholar ta. Kasi naghanap imong kopyahon.
Scholarship na. Oh, isa to ba? Mangupya galing mo. Tirahin ka to. Oh, naman tayo. Ayaw na isa kay ma-accuse ka. Daw bitaron kay pang-investigate kay more than 50 man ka-articles ang gisulat aning Harvard president nga na-plagiarize. Kapag mo karon ayon kaayo pa kung naa kay isulat nga imo siyang kuan sa software no, may bawaan na yun kung computer generated siya. So sayon kayo ilakop sa una dili man. So ana siya ka kuan. How can I say ako ga benchmark man ko, pero it becomes a scholarly work. Maglibog naman siya sa kadaghan. Daghan kay kopya. Kaya, go ahead. What I have in mind is radical peace and other initiatives which are the key to progress and prosperity in the community. Define logical, sir. Meaning, possible reasons that would contribute to the development of the community in relation to technology. Okay, I like that. Logical. Plausible. Maybe you're also saying na kaning sila nga groups ba, former rebels, former have found it logical to surrender, logical to put down their arms, kinasabtan nila. You know? Ay, na-notice na ko na sa kanang dahilayan daw? Dahilayan ba? Puro na mag-inom-inom niya. Kalikit na lang. Takkan niya na. Pagkasiminto na, undang alili ang puro na mga nagpatigayon. Where did I know this? Amigo man ako po si 𝗬𝗎𝗪 na matay na yung taon. I ran a strategic planning sa iya, sa dahilayan. So, mutuo kami. Puro na mga pang-inom niya. Pero pagkakita ka na nga, pwede malay tayo economically responsible, makastuwat ta. Naanay kay kung mato pagdahilayan, kadyot ka mahubog, tools ka mahal sa presyo, sa ilang ino. Kadyot ka, biligan ba, kung naon ka dahil ka, mahal kang mahala. 6,000, no? The world, ilan ang benchmark, they told me some. Switzerland, nanganto ka. Nganong mo lay down ka sa atong ano. More? Wala na? Yeah, go ahead. To know the best interventions to be implemented against prospects and recidivist violators of peace and order, rules and regulations. Thank you. To know the best interventions, no? Nang i-practice nila karong so that we can apply it sa atong gihapon. Okay, I know daghan pa kayo iswat na lang ninyo, but inani ang atong dagan. So, this is our being able to discuss the peace and order and public safety plan 2022 na man na yung plano ng 2025 and be able to evaluate negative sa during the previous administration. Grabe kayo ang kanang killing, grabe kayo minsan na daw forces of enforcement sa balon na po yung mga positive ato. So kita nga na ay positive things always to conduct target setting, monitoring, benchmarking. Tayo pag pinabangay, if we cannot expect support from each other, kita mo, mag-teamwork na, i-highlight na po ang unity towards the end. There are 5 things that we remember na ay panggigitan na management, guro, siya nga kanang ang ato ko ng attitude determines our altitude, 6CR. Do you believe on that? Maybe. No? Kung mayo imong attitude, mo po imong taas bitaw, mo po nga mo angat ka, mo taas ka. Mo po imong lupad, taas ka imong lupad. Imong attitude nimo. Mo determine sa imong attitude. Yung masabihin, paslain pa sa imong loan, pa sa imong travel, pa sa imong... Your spirit is not here. Diba? Possible na. Here. Right here. So na imong spirito mo ban. I hope your spirits are all here. Grabe po, no? Adapt. No? Active participation. Apil ka sa mga workshop. You might think usahay nga, di man significant among contribution, no? Tanan.
So, kaya ikuan na mo, we will have 2 workshops sa Mansa. Okay? Ang ikaduhan na ito na workshop, kanang gitaw ko na mo niyo, kanang target. Unsay difference? Make it your own. So, muna yung to adapt means to make it your own. You know, to implement it. Okay, so, I hope nata aning tanan, and of course, your humility, your honesty, pangman mo kami. Sumunod mo kina, no? Sir, maghatag di ba? Ano na lecture? Sir, kung ano lang, kuhaan na mi. Magsuroy na mi. Ayun lang, importante mo siya. No? So, ilan akong principle as I have chosen a profession that is so competitive. That you really have to wake up every morning and to read without to study. Ilan akong mindset. But the moment you stop learning, you know, you also cease to grow. You know, marami tag bicycle, hulog yun ba? So, sige, it's continuous learning. Labi na sa lead, no, of organization, basa kita. Kung itong program of activities, we have 1 workshop, 2 workshop abroad, natay dula nga XXX pattern. No, pero sugod ang evaluation sa I had ayon tanan we will call Homer or kana siya may pinakadala. Wala pili ka. Ano siya? What are the positive things we have done so far? Yeah. Please at least 3 things. So tingnan mo kayo and last tayo, in your opinion, in your opinion, different. What are the positive things that we have done so far in our peace and order and public safety plan last year? So, enough budget. Namin 47 million na budget for PAPS program. So, ang PPAs na-implement, pero napod sa weakness niya, implemented din ang mga PPAs. So, operational din ang budget. Then, ang among po usang positive na mo, kaya ang among Peace and Order Council, supportive din ang among chairman na yun. Strengthen din ang Peace and Order, functional and strengthen for 2023. Kaya naman siya conduct regular quarterly meeting. Then, ano po yung mga TWG nga mga meeting. Kaya na may separate po for TWG kaya mga maka-action. Dayon, maingin ko nga strengthen ka naman din may well-represented na ang ato ang from the CSO nga nag-represent sa din kani nga mga CSO, ang policy for dili siya pwede dili accredited CSO. So, NGO, CSO, Civil Society Organization. So, duly accredited din nila sa Sangguniang panlungkot sa Orkiata. So, sa mga weaknesses, nakita din na napod may initial review dito nga low utilization in other areas. Oo, kaya daghan yung wala may utilize nga. Dayon, tingali na napod may gikuan nga wala, not properly communicated to concerned office. Kaya na ibang opisina, kaya balungan na sila na kung budget. Like sa military, dako silang budget, ang police. Pero not properly, wala po nato sila ma-follow up. Yan, saan pag-utilize. So, anak na lang na properly communicated. Kaya ang military, ano sila lahi, dili mo sa LGU. So, basig was lang may baho kung saon. Mapo na siya ang problema. So, dako-dako pagid ang na-utilize budget. Sayang ba? No? Kaya dili man na pwede ma-outro po na kaya ma-affected man po ang other na mga programs. Dahil sa, in your opinion, what could have been done differently? So, posible ang ani kay usahay man gud ang mga meeting tungod sa kabisi sa mga regular member magpadala og representative only. Dahil dili man kinaka-decide. Then pag meeting mo, yang noted. Noted. Then pag abot wala dai pud ma-relay dito sa regular member. So wala gid siya na siya mga schedule ba. Munang araw na lang kuan makapadala na lang representative kay dili makurong. Dili makapadayon ang meeting. So inana lang nakabuot sa group 1. Thank you. Wow, praise God. Murag ako kay sa katabang sa ilabi na sa peace and order nato kay sa Orkiata kay
Bisa boleh na kita nga tao kung ang estimate nato sa kita dito kanang klaro kay sila. Masumpa siya muna ngayon yung buwansa. Ayun, sunod, hining functional atong balay silangan sa Oroqueta City. Gani, bisag gamay pa ang nasunod sa Mihagi, kining gilawat na tao kitong sa laing LGU nga mga kliyent o kining mga pasyente. Then sunod, last year nakakandak ta sa Director of Presentation sa LGU employees. Then next, weaknesses, motto kang parehagit atong kuan ma'am. Mura kakapil kita atong hitinga atong kaming ma'am nga lack of awareness of members sa PAPSBAN nga katong na mga budget nga wala na utilize kay ako wala ko kabalo ko nga pagbihatong ta. Pero kung kapag ito ng taas, masay na po siya katong gingo ni ma'am or the agreements that we had in our discussions at Group 3. So number one, what are the positive things we have done so far in our peace and order and public safety plan last year 2023? Actually, I was transferred 2022 from Iligan City to Miss so Bako of the Peace and Order Council. But I tried my best to be on board sa kanang mag-attend of meeting. Okay. Number one is the establishment of Bahay Silangan for the drug pushers. I attended this one also during the launching. And then another positive thing is we provided cash for work for the P-Woods. And then the third one, actually we identified 4 successful fight against insurgency. This is from the army because soon I think we will be wala na ang mga insurgency natin. Soon we will be declared in the whole province. We are waiting to be declared as insurgency province. Next is also in the part of DTI, we are in the price monitoring. We're very active for this, but I would like also to thank the LGU Oroqueta because Oroqueta, the local price coordinating council of Oroqueta is the most active sa Misamis Occidental. So during the implementation of the Executive Order 39, katong escalate ang price that was, I think, in for the positive, we have the effective utilization of the public peace and order and public safety plan. As mentioned, na may CCTV, na may sakyanan, na may guwapo kay bahay silangan ni Ma'am Ida. So ito nakita nga na-implement, though na mga programs nga low ang utilization. Then part of the positive also is that there is the decrease or reduction of crime incidents sa Oroqueta City as informed by Sir Donor. Ito ang non-index crime ni Ososya. And also, sa mga advocacy in terms of public safety, ako ni i-showcase kay amo man nga programa, karong adlaw ang ato ikapitong free theoretical driving course. Kanang libreng seminar para supposedly adto na nila kuhaon sa driving school. So sa Misamis Occidental atoa pa ang nag-implement kana. Kanya kana nga pondo ginakuha nato sa ato ang PAPSBAN as part of the campaign nato o program on the public safety in order to reduce mga road crash kanang violations sa mga traffic regulations. Now for number 2, naatay pundo pero medyo kulang ta sa monitoring on the accomplishment, monitoring and evaluation. Kay na-mention ni sa mga usa sa konsyala mo, medyo nakuha ko siya kay katong ato ang livelihood, for example sa mga P-Woods. Siya mismo gaingon nga ang mga kapitan isura pa attendance dito, and supposedly they have to work niya higaan sila nga cash for work. So that is one of the siguro weakness nga kinahanglan i-improve.
like sa rice ninyo. Ang other weaknesses siguro at ako na mag-gather is that usay busy na kayo tanan, so magpadala na lang yung representative o proxy. So, ilipid ka ayo siya makasay ba? Let's see how we can do that differently. No? So I trust nga ato na i-document karon ang technical working group ang makulit kung ta ni siya kanan. Simple lang, dili kay ta atong mga dinagko. So pagka no, improve differently. No, nanay sakyanan, no? Gahatag ko gid sila og kanang free driving. Sa Cagayan dia 5,000 siya na kanang maghatag ka magtuon ka og free driving. Free, bayad ka oh. Oh, pero automatic inyo lang gihatag og free. Dito ta magtuon sa ila. So ina bitaw na kanang na-ade funds ba kanang Ojo, say kuan ko nga pila ka sakyanan? More on theory. No, sa sakyanan nga inyong na-acquire. You mentioned about purchase. No, taga sa DCI. Wala, gamay na kayo. Nagkat isa lang, pero may yung leadership. Isa sa very important. So, ako nag-discuss ni sa director, si Almer Masilones, na nag-inok, imuan ka nato na kasi-center ko ang ganyan yung wala yung leadership ba. So, ako, other day lang kay leadership, hindi ka tao, naon kay intervention ba. So, sama ninyo, dingin mo karon. Mahal mo siya once a year. Huwag po niya kung makuha ninyo ay ma-approximate niya. Huwag po nila may pondo ba. Let's store the funds very well. Diba? I'm sure that pa kayo yung yung mahimo to improve this. Okay, having said that, ako ang hangion si Tim to bring them out. I'll introduce this one. This is exercises. Sir, bigdog lang kung dinig mo ka kung ano, XXX pattern. So, we're divided into groups. Upat ka grupo. As is na yung grupo karon. So, na yung mga facilitators maglantaw ani. This is a game about problem solving, group problem solving, and collaboration. Okay, so, nani? Ang tawag, XXX pattern, din 8 siya. 8 ka boxes. Na 8 ko din sa vertical. Okay? Times ko 64. Kanya? Our goal, hindi man tatanan, no? Depende kung dito na, is to bring all that, pila ta? 10, 12. Pila ta? Kanang kadasa? 8 and 9, no? Our goal is to bring all the 9 dito. Dito tatanan, allowance ka. Muna ang atong goal. Simple na, no? O, muna ang atong goal. Now, each group is given 1,000 points. 1,000. So, kung ngayon na yung magsulat, nagiging, walang atong budget, no? Kada masayop ka, maynusan ka o 50 points. So, please make sure na pag kahuman ninyo, naapa mo yung points. Sabi ko nga, kahuman na naman, burot ko ng kwarta. Reklamo akong mayon karon. Wala may kwarta ako. Wala kwarta ang city, no? Nahurot pa. So, now, in doing that, di ka kalakab. Hindi pwede maglakab-lakab. Pwede ka, isa lang ka step. Ako, anak? So, isa na. Hantod tabukon na nimo. Now, kung wato ka, pwede ka mag-move forward or also backward. Alright? Pwede po diagonal. Yes, para makaabot ka. Pwede po ka mo backward na diagonal. Pwede po ka sideward sa imong left, sa imong right. Okay? Now, there is a pattern. Who knows the pattern? Ang facilitator. Okay? So, ayaw mo palili. O, siya rin nakabalo sa pattern. Kung king ka, I have played this dito sa Price Hotel sa BFAR. May nakakuha sa pattern. Na misyon na, kuha niya ang pattern ba? Nakauna din sila. Nakahuman sila. Now, ang dynamics ang saman, masayog galit ka, minusan ka o 15. Sa ito pa, kung badlungon magkapituhan ka, kung masayog ka. So, what you have to do is to go back to the step. Sayop gali imong step sa pagbalik, go back nimo, minusan na po ka. Kutun gid imong kwarta ba? Right? Kutun gid siya, the idea is kutun gid ka. So, how you steward the funds nimo. So,
Pag actually mo, dili ko ni ikaw ra. For example, nagsirit ka niya pa. Ikaw na po na yun, ako na po, dili. Kada isa, puli na. Kay group problem solving, tanan yun mo, crossover dito. So, muna ang iyang dynamics. Lows and lows, hindi pwede mong makahan. Ganang pa. Litan, tulad ka na, is to bring all these people na makatabok tanan one at a time. Dili pwede magsunod-sunod bitaw. One at a time, hatod daluli mo tanan siya. Same pattern, sir. Same pattern. Kung na inyo nang na-discover, i-assume na kung once you reach there, so kung ulit naman sa'yo, mo sign lang ang mga facilitators na mo go. Pero galing masayop ka, inyo na pituhan ka. Balik ka. You have to go back. Back to the original. Back to the original. Balikan. Yan ang kanini. Ano, nag-sticker na eh. Pwede ba yun sa national partner? Yeah. Go. Ay, terus man. Balik. Minus 50 to? Go. Tigo pa. Balik. Ma'am, kuman naman ka. Lain mo na yun. Sige na ba? Lawan. Cuman. Sipato man, dirong. Terus man. Ayun, good. Si Ida na po, or si Sir. Sir. Ay sila ko, sir. Nasayap kasi. Sir, kituan. Pwede yung dinit na mo. Sugod? Wih. Sige, cukup, sir, man. Oro. Okay. Wrong siya. Ada, sir. Oh. Okay. Yeah. Apal. Oh, balik sa inyo ko. May lusan na to. Balik sa. Ya, oh. Sunod. No, you have to be replaced. Kuman naman ka. Ako sa isa po. Okay. Sige, oh, sige. Ay. Okay. Go. Okay. Di, balik. Oh, atas, basta. Sige, slide next. Okay. Good. Wow. Atras, sir. Balik, sir. Balik sa pusan. Klaro ha, pagbalik mo. Oh, tayo to. Nagbalik ka. 7, 6, tapad. 6, 13. 13. Yeah. Okay. Stop. Pili, ma'am, pili. Pili. Either 12, 14, 21, or 22. 20. 12 dire, 14. No. Ayos. Ya, balik. Balik sa bagian. Oh, balik ka. Ayaw, anong 22 man kayo? Narong naman nakatulog Cuman itu. Okay. Itu drawing. Drawing kan, ma'am. 6, 13. Okay, stop sa. Pili, ma'am. 12. Balik. Ya. 6, 13. Stop. Sir. Wala na 12. Okay. Yes, sir. Either 14, sir, or 21. 14 up. No. Okay. 14. Balik, sir. 6, Sir. Ya. 6, 7, done. 6, 13, 14. 14, no, fix. Dili, 14, no, tapat niya. Sa, Balik betul. Mau digapun. Ayo tuh. Pasaka saja. Pasaka saja nih. wala naman tayo 21. 20, ma'am. 26. Oke, dito tuh. Balik. Ya tuh. X naman tanan, sir. Man si Mapadong. 13. Atras, sir. Iya, sir. Atras. Atras isa ka, step. Oke. Wala lang, sayop na. Sayop na ang 14 pod. Sayop pod ang 20, 21, o 22. 4, ma'am. 4. Likod. Likas. Kana.
Okay. Okay, ha. Sige, ma'am. Chicken pork. Okay. Good. Ay. Good. Abay man tunduhan no. Ay. Balik. Balik. Dayon 4 atras. Anak, dayon 6 7. Okay. 6 13 4 down 4 11 kanino? Sige ma'am, diha. Ayaw sa 10 ma'am ha. Atong chance is 12, 20, 19, 18. Kani? Oh, either mo forward ka, mo side, pwede pa na. So pili ka. Siguro niya lang. Good. Okay, wait lang. Ito number 20? 20. Okay ma'am. Good. Butalay ko lang. Atras pag. Cross. 11. 4. Diyan ma'am. Up cross. Oh. Very good. Si Sir mag-guide. May group ulit. Guide kita guide. Sunod. Kanay. Ayaw sa atubangan. Either 21 ka or 19 or 28. Boss, kumakan mo video to, boss. May suggestion. Check mo ni. Ganang may correct. Walay forward. Oh, tuan ni. Asa. Ayun, aring. Ano ka mo? Stand. Stand ka na. Wrong ang atubangan. It's either left or right. Ang natubangan na ni Monique. It's either left or right. Yes. It's either left or right. Right here. Good. Okay, shot. Right. So, either sa imong hang right or the 3 forward. Right or 3 forward. Right, left, forward. Kurang. Pwede ka mag-right. Isa po ako. Kani pinagadoon. Dakpan mo. Ma'am, balik ma'am. Oh. Next. Ika-fourth na dahil na ba? Sige. So kanino? 1, Drawing. 2, 3, 4. Layo kayo. Katong duha. Kasi patrasun ta. Katulad na plane. Kasi patrasun ano? ta, anak. Kaning duha mo wala pa no. Balik. Ano po paling gilang-gilang? Left. Right. Tapan ma'am. Apat. Kana. Dayon, regular kana. Dante, Rizzo. Wow. Tara di video lang Geron. Diagonal. Hello, copy ma'am. Itu roh. Lain boleh mas. Diri ato. Lain na po. Good. Tanawa, tita. Kana. Ko kami mas Forward. Forward, dito. Kana, tulong. 3 times. 3 times, diri. No, Rio. Balik, dito ko saktuan. Ay,
Balik pa. Balik ka from Guys na. Ana. Dire, ani. Balik. Ayaw diretso kay Kakilid. Oh, lingin may ko na. Okay. One. Kilid. Oh, kadwet. Sunod. Babaw. balik ana. Dayon. Kana. Kana lingin. Oh, then Dayon kana. Kani? Ditso. Kana duha. Oh, ditso. Isa, sir. Diana. Kagayad ba? Oh, katulo, sir. Oh. Then ani, sir. Then kani, sir. Then kato. Okay. Dili. Okay. Sinard na lang. Kana. Dito. Tulokon. Lapad. Kani. Kato, forward. Okay. Masarap mga mix. Lapad. Dendiri. Ganito. Okay. Dito. Guys, yun na. Kani. Dendito. Tulo. Tapad lapad. Kay, muna gina mo is teamwork. Dayon, mga risk taker, gid me. Siguro tungkol sa edad. Dayon, need po siya focus. Pero although challenging siya, dapat relax kay makafocus po me. Dayon, kay mga risk taker lagi me, so daring po me. Dare to go, tunog lang nila. Iksan lang natong sayo. Dayon, 2 heads are better than 1. Dayon, kami, na-learn ko niyo na aminaw. Yeah. Listen then, pasensya. Pasensya kayo, mabalik ka, kada sayop din mo. Dayon, i-take note. Nag-take note me. Dayon, we learn from our mistakes. Kay, dayon, time constraints mo siya, 30 minutes ra. So, dapat time conscious po me. So, kami kita nauna. So, we have to be cautious kay bisan pag nakuha na mo ang pattern, nagyapon ni error. Oh, kaya excited sa tunog, sir. Oh, sayo pa pagkatunog, mga to siya. More ta mong learning. Okay, thank you. On lisod, but it's more on, we take it as a challenge mo nang nalingaw may. So, dili ra kayo siya ingon nga lisod. And pinakagwapo ingon ni sir, dapat kay evidence-based man, na-give me notes. So, naamay nasayop man ang mo ang facilitator of count, kay ingon niya, sayop daw pero okay di ay. So, amog yung gipaningil og balik among kwarta. Twice man siya nasayop, so, nang gibalik yun among pangayo ang 250, okay? Thank you. And it should have a team effort, then meet and agree and consciously make less mistakes because this involves money. Yeah. And then the last thing which is very important for us, coach the other members to follow. There are no shortcuts. At first, we were aiming all of us can cross the XXX easily, faster, but we didn't realize we need to step back, we need to side by side, because at first, gadali, tinod, pag-conserva, di ba? Dili namin anang ikaduha, ikatulo, muambak mi kay, gadali mi nga mo, ato dito. Wala mi kabalong mo atras pa day ka, mo side pa day ka. Tingnan na sir, so mo na ang among na-learn nga. Sometimes, mo step back ta for us to move forward. And then, of course, teamwork, dayon, strategy, nag-record yun mi asa ang nasayop. And even if nasayop mi,
padayon sa sayop yun siya. Sayop gihapon. Bisag nasayop kami anak, gibuhat yun gihapon. Gibuhat yun gihapon. No? Wala may naka-learn dayon. But at the end, nag-enjoy me and dako may na-learn. Nakatunan sa ato activity. Thank you. Enjoy. Tingog sa cellphone, akong nakuha ang plansa. Pero anong nakabawa na ginang sa imong left? Buto kag dili siya, tingog naman sa. Parang nanasit pa. Ganun ka, learn daw nga. Ayun na naging step din pa. Nag-giw na daw kayo panantaw. Ang age ba, Gen Z, no? That's 18 up to 26, no? Kusog kasi na sa kanang technology, bro. Buto ka, hinay kayo ng critical thinking. Yung kita-explore mo, kung sila gay po ang nandaan ba, ayun sila sa atong critical thinking. This is also critical thinking, di ba? Oh, yun. Okay, group 2, nahuman sila within 18 minutes, and na sila nabili kwarta, 500. Okay, and then preview ulit, no? As group 4, which happens to be the group na itong kauban, among kwarta ni katip 1,000. Nahuman me within 39 minutes and 58 seconds. Di ba kayo natulgan sino? Group 3. Nahuman sila within 22 and 38 minutes. Ang ilas ang kwarta, negative 650. Ikadua pa ka ito? Anaan pa di ay. Ang isa ka group, mixed group, nahuman sila within 25 minutes. I believe mo yung first group. Dili, 18 minutes to isa. Ang ilang kwarta, 1,050. Negative. Sometimes dugay kayo kamong ito decision making ba? No? Umban po mga insan na, mga babaikin kayo, dugay sila ba? Pero alam na kung sakto man po ng mga guys, sige lang, di ba, pirata yun, sige ba? Musin ito nga pa. Sa mga thinking people na sila gitawag na analysis by paralysis ba? Sige analyze, labi na sa mga technical people, that's understandable, no? Sa ilang personality ba? Tapos kuya, but usahay the process, mga dugay ang decision making. Malangan ang implementation ba? Decisive siya nga kuhaan. So, napuyupan nga mga grupo kanang kuwan yun siya bitaw kanang pilog yung balang dugay basta follow the rules ba. Prato ganina nag-agpas sila pero naghansad kayo ilang violations ba. Sometimes, bago pa po sa maspect ba, kanang bago man ang training at the time, so di ka kita. So ingnan ko sa chairperson na we cannot tolerate net loss. No? So, bahala po, people ay mong training diha. So, I understand nga kung mag-negosyo dahil tali lang kay maayon ta sa personal dimension, maayon ta sa procedural dimension. Muginan siya ta. No? Muginan siya ta. So, akong natunan since then nga, mabawi ko, and the next year, kaya na namo, nabuhit na din siya, no? We could afford na to give salary, and 13 months pay, inanak siya. So, bantayan na to na nga. Then maybe ato sa tanaw nga smarta sa atong calculation. Given nga muna, we have 3 years more to go ba? Ang sadan ako nga, what do we do, no? Are you sure na ma-accomplish ninyo based on the timeline ninyo? Kasi dili. Si Michael Jordan, during the height of his career, ga-average of 34 points. And sabi mo, he was interviewed by a person sa media. How do you do it? It's simple. I just divided it into quarter. Forma na ka quarter. And make sure I score 8 points per quarter. Basi ma-apply sa na sa inyo.
Malantaw ba ninyo ba nga lang, given na tayo 3 years, 22 to 25, mo score ta kada quarter. No? Kaya kung dito ka pa move sa 2024, kasi late na. Kasi wala na atong mga kana bitaw ma-implement ba. Ang worst, wala na madaw-daw. Kung mana ba, bahaw na siya. Tanawon raw na ito na, that's why vital kayo ng atong gihimo karon nata. Where are we sa atong public sa peace and order and public safety na plan? Nata. Are we on target? Ayun tanong, are we on target? At least the first year. So ato nang kuanon ha, ato nang lataw na kung wala pa, banata katong based atong ahata mo improve different things, di ba? Ahata mo kuan. And then napay uban ng mga fund kay mo wala na utilize yung ano di ba ano ba. Talaro to and let's really spend it, no? Maayo ba? Stewards atong maayo. So kana ra akong input was kung napay inyong clarification. But you like the game? You like the SLA, no? So you go into the implementation of the peace and order. Ako tanak kung seryoso ba kita. Kay for how many years ka na ako sa local government? Anong compliance ka ba kay required sa LG? Dayon aron lang mahuman ang budgeting, ma-approve. Dayon ang naghimo ganit sa mga PPAs. Pipila lang katao. Dayon ang mga stakeholders nga involved sa implementation, walang na-appeal. Kanang mga rason, ganong usahay, may nung nga luya or hinay ang implementation. Ako muna pangutana, asa man naka-anchor ang inyong peace and order plan? Comprehensive development plan. So from comprehensive, nakuha din mo sa inyong sa PAPS plan. Asa gikan ang PAPS plan? Sa mga issues dito sa central issues. Sa mga issues sa surroundings. Dayon mo rin to inyong i-capture, dayon inyong i-himuan o plano, kay aron masulbat ang mga okay. Kay kung di na sa issues lang mo base, okay man, wala may problema. Pero dili siya mabutang sa panglantaw sa lungsod o sa syudad. O sa day ang panglantaw sa syudad sa iyang peace and order and public safety. Naabala sa inyong vision. Kinsay naka-memorize or kung dili pwedeng mabasa sa inyong vision sa Oroqueta City. Hindi na tabang sugod o problema. Kaya kasi mo sila na po katawan naka-memorize sa ilang vision. Kaya saan manimo pag patingkamot na wala ganing kahibalo kung say vision sa inyong syudad. Kaya sa DANT nato diri ba ma-craft matag-vision? Dayon doon na dayon na siya may mga indicators o mga descriptors. So, bisan ng descriptors lang ang inyong dumdumon. Dili na kinahanglan yun sa pag-formulate. Doon na ba'y makahatag o descriptors sa inyong vision? Ma'am. Resilient. Very good. Progressive. Peaceful. Safe. Safe. Okay. Isa pa? Sustainable. So, ano mga descriptors na nasa inyong vision? Busa, kay naamo na sa iyong vision,
inyo din na i-translate into programs. Kaya bisan mawala na si Mayor, mawala na sa Sangguniang Bayan, dili mawala ang programa kay naka-anchor man siya sa vision sa inyong society, sa inyong syudad. Okay, so tama mo. Naano sa resilient, peaceful and loving citizen, sa pa? Sustainable, empowered. So mo na ang mga descriptors, mo na ang gibasihan ninyo sa inyong comprehensive development plan na 10-year. Dahil from the 10-year, nag-extract din mo o daghan kaayo nga plano nga gi-require sa DILG aron mo pasar mo sa seal of local governance. Nakapasar na ba taso ka? Ako'y ngano wala man ta nakapasa. Ngano wala na in-stay. Naalang medyo problema. Kanang problema, utilization yun ang unang rason. Dili ta kaabot sa iyang utilization rate. Bagsak na dayon. Nganong bagsak na? Wala na utilize sa iyong iingon, kay nag-ingon man lagi nga, wa man may kahibalo nga naaday kwarta naaday PPAs. Nganong wala man kahibalo, kinsa man lagi ang naghimo sa inyong PAPS plan? Oy, no. Oy, magani gikamaan mo na ko. Plan sakton ang mga unsay mga programs. Dayon nanadayoy kay na-define nga mga programs, mga titles. No, kay mga titles, no. Update dili man ni ingon nga ako ikumpara pero simple naghimo dili sa among mga titulo. Dili kay ko pareha kung may course nga maayo sila ng computer kay ang akong edad. Maay kay ko sa kinamot. Okay, so nadan diri sa among activity nga mobilize PNP force multipliers and enhance capability. Title na. Dayon, kining mobilize PNP force multipliers and enhance capability, ihatag na mo na ni police. Si police ang maghimo unsa ang iyang mga PPAs, iyang activities. Eh sila man tani. Dili sunod ni Siri ang maghimo. Ang isip kay balo. Sa nahitap po. Enhance operation of PNP, Claveria Station for law enforcement. Kinsa may maghimo niini? Sila gyapon. Naman po ni ilang program daan, ipasara ba na? Dahil ang kwarta dahil yung chip, nagdugangan, kayo na may support sa peace and order. Bibo na dayon ang dako, bibo na dayon. Kay na may pakwaan. Strengthen emergency crisis management. Dili na niya kang chip. Iyan ka na dito sa MSWT o yes, ulingkod po dayon tani ang DRR. Sino lang po ang magtanong? Usay mga detalye. Implementation sa balay silangan. An aftercare program. So ulingkod din ang balay silangan kuyog sa MSWT o sa health o sa peso o sa DTI. Maglingkod din sila. Isabit lang nila sa planning for consolidation. Sa mo input kana sila kay mga line agencies masuko sila pag kita sa planning. Hala, ang inyong kasukaan, ang inyong vision. Ano naghimo man mo niya ng vision? Sige, kasi lagi na mo kay sige. Kasok ininyo ang naghimo sa vision.
Wala na, game mo vision ang pagkatapos, pagkatapos sa implementation. Agenda. We base on division and vision. Now, in the preparation of the formulation of PAPS plan, we also base on the direction of the chief executive based on ELA. And all those stakeholders, military agencies of the now, ang tayo sila of PPAs, no? With all those mechanisms, unsay buhaton sa ilang programa. What are those detailed activities with particular costing? Muna gihimo na mo, sir. Pero, the only thing is, kanang nahitabo mo is, last year, we have been evaluated by the ILG. Ang ilang result is low utilization of Low utilization lagi kay KPPs na wala na i-implement. Tama man ito giingon ni Admin. Kay katong nag-iyon si Mayor, may Mayor si Gobernador, City Mayor, amani kung gusto mahimo, kani gusto mahimo, kani gusto ng buhaton. Na siya nabutang, sir. Executive Legislative Agenda, that would be another plan. Pero katong ilang ELA, that must reflect, kung peace and order ang buhaton, must reflect dito sa PAPS plan. Ang water good is CDP, hanto na kay mga daghan nga mga sub-plans. Kaya sa peace and order, naka-anchor gina siya sa PAPS plan. Ang PAPS plan, gigan-gidan siya dito sa inyong vision, o sa mahitabo sa inyong lungsod, o sa inyong syudad. Dahil ganang PAPS plan, i-approve pa na sa inyong sanggunian. Bantayan lang, ha? Dili ba pwedeng i-approve sa sanggunian panglungsod kung dili makaagi sa council? Kaya ba mo niya na? Ha? Kanang yung council sa Peace and Order Council and Public Safety, sinabi itong maghimo sa plano. Once mahimo tabangan sa TWG, kay ang TWG mo man to actually capacity sa plaster into form and format. Ngayon, pagkatapos, naana sa TWG, na-plaster TWG, isabit dito sa panglungsod for approval. Ngayon, dili ito pwede i-implement. Kay mo man itong ihimuan sa budget for the year. Every year, mag-iba mo budget. Posible po every year, mag-change mo o PPAs based lugar sa inyong PAPS plan. Na ang problema kung kinsa nag-ihimo sa PAPS plan, ayaw, mas ba ninyo? Mas ba ninyo? Dito ng lisod. Tanaw naman dito. Oo, tanaw naman dito. Ikaw naman ka mag-extract ko. Di pang-define na dayon ang inyong month of implementation and period. O sa i-backtrack kayo ninyo kay na may January, February, March, until December. Or first quarter, second quarter, third quarter, o fourth quarter. Dahil itong DAG kay mag-monitor man sa implementation kay kung hindi makapasar, dili ka tulog si Madam. Kaya nga sad, naagit ko'y isulti ni admin nga kamera giduha ang mag-istorya aron mapaspas ang utilization. Doon na po kayo istorya nain. Ito lang ang mag-istorya. Aron mapaspas ang implementation. Okay. Sige. So, naantay, nabaluan na nato, asata nagsugod ka doon na tayo kamay nga problema. Kaya hindi na nila appreciate sa upan mula sa papel. Dapat masabtan ni, dahil kung higugpan ninyo ang oroketa, mahigugpan ito sa trabaho. Kaya para ni sa katawan sa oroketa, kaya inyong ialagaran.
You have to work it. Butang Diyos sa kasinan. Ang plano. Dahil pag-abot next year, dili, galing siya gwapo, ang plano na mas mayo. Pag-meeting na sa mo, may quarterly meeting, di ba? Na may quarterly meeting. Dito i-discuss kung sa pinahin na plano for next year. Dayon, pagkatapos, ang EIP na dayon, karangan yung giga sa 3-year plan, track ninyo. Dayon, pumagin mo yung 1-year na plan, annual investment plan. Dati yung nag-good siya kayo, basta lagi tabangan, katong inyong ihilon nga X, backward, sideward, na kung ma-implement to siya. Sayang tra, kasi naman sa ang trabaho, dagdag man. Sir, pwede po sir ang gamay aron ma-connect sa Sige ma'am. issue. Daras kaya pa utilization karon murag yapon. So, ang akong unang comment yun sa sir, importante yun ang individual bitaw nga capacity sa mga members. So, ma-invest yun on training. Galing sa plan formulation, usahin din makita niya, imagine mo ang PUC is 40 million kapin, hindi ka-invest on training pag mo sa plan. Kana ko siya, usapon natin. Nalipay ko kay mas lamig mo engage ko private nga training kuan kay ang lahi siya sa gobyerno sir, matimer lang sir, last year plus ko. Usahay mo, ato lang attendance, mga ICA, aron maliquid dito. So pagbalik, wala dyan. So sa inyo ha, kamo na, inyo lang na-experience o bunsa. Simple na kayo, pero makuan yun. Ma-utilize ko na ang gamay nga tayo. Imagine na update ni. Then importante din ang investment sa human capital. Kay isudyo kayo, bukas to mga 5 million on human capital, equivalent to 47 million na POC funds. Why not? Munang next week, nagkuhan naman kay angkat planning, kita po sa problema man sa. Kay si Jay, in front ka, di siya naku, abin mo, Jay, labad de mo, kay si Jay, labad ang gagama sa God plan, sa sisteman. Mapalaw siya pang state o kung sa'yo mga issue, mga organizational, dahil pag utilization siya po'y maglabad sa ulo. Kaya ang opisina ay pasabit naman po silang gender sensitivity. Manang lisod. Manang ako, muhangit niyo po sa bali, mahimo, mag-invest in human capital. Kaya importante kayo sila. Binaning planning. Aron ang ownership ba? Kung nasa pakialam sa kabalusan ng plan. Kung naapaning mga AFP or PNP sa planning, kapalo sila pila de portion sa ilang funds ng adya. Dako kayo sir. Dako kayo din ang funds na wala may utilize. Manay akong worry. NPO Kwan, Bar, o Army. Ayaw maghandlok na sa box. Unsa pa na din na, gasolina. Ipaputang na din tanan sa iyong activity. Ayaw, withdraw. Eh, kahit kay kwarta ka na para sa peace and order. Basta kami bilang diri, kung doon na may activity, mag-fiesta rin, mag-araw rin. Request meeting sa region. Augmentation. Taksa ka, force, uniform. Kaya naman may pakaon. Kaya di ba kung dagat kayo tao, fiesta? Augment. Kaya naman ibutang din na ninyo sa yung activity, ma'am. Tanan. Kailan capacity building, ma'am. Ibutang lang kita, budgetan. Pero, ayaw ikalimot. Kuyuga kayo si chairman sa appropriation o si chairman sa peace and order kung doon na mo'y aron siya ang magsakit iyang ulo dito pag-anubag kung aron mo approve ng inyong budget. Pero kung dili lagi collective, kung dili lagi teamwork and planning, kung dili bitag yun sabton tanan, kita yung mahitabo. Dahil ka itong giyon ni Sir kahapon, kaya anong river is dali, kamay lang, hindi may kakaproblema na. Kaya dahil ang kahatag sa support kay ang Rotary,
at ang mga corporations dire. Apil sila sa among mga CSOs, apil sila sa among mga mga resources ba? I-utilize lang sila kay aron pagkabot sa ilang pagkikinig sa ilang corporate responsibility ng funds, di ba? Ito naman yung CSR. Akong kalo, dili-dingin, dili akong kalo. Akong kalo, dili-dingin, dili akong kalo. Akong kalo, dili-dingin, dili akong kalo. Sayaw siya. Akong kalo, dili-dingin, dili akong kalo. Akong kalo, dili-dingin, dili akong kalo. I come up with this one, and so good ani. In your kanang plan, at least nine ka headings or 9 mga o ipiti sa book chapters. Okay, these are the one. Nagsugod siya is evaluating the peace and order condition. Mura siya situational appraisal sa inyong analysis sa the whole Oroquieta City. So nagsugod na to. Maybe sugod ta ani diyan na to mo. I-build-in na to, no? Didin yung butangan diri karon na may meta cards na very big by groups. By group. Pareho ang atong color ko ba? Ako ta nga ilahin na to. Ang is long term. Ano ra? Ang tactics is short term. Ano ra? This one is that kung ba strategy ni siya, ang tactics is very operational. Directional ni, operational ni. Shorter. So, ina na ang distinction. So, maglipog ka, maumawalan ko yung strategy yung dili, nahi. And then, ikatuloon sa li, si Homer, hanas kaayo, hindi mo ang policy. The reason na nung maayo ang ilabro ko, in order ang policy, is probably the reason why he's still here. Tayo na rin sa pagkakas niya, kumuhawa ko ulit ang desisyon. Kasi he made sure na ala siya ka, kung committed mo sila sa Claveria Bank. Na transition, i-clear out din nila ang policy, even land use. Kung yung makita nga, alustanan na ito nga mga lugar, puro na subdivision, alam natin na dahil subdivision. Subdivision, yan ang mag-ipuyan. Pero kung kwautan na nila ang lugar, kung himoong subdivision, naman na magtanong. Kung kaupot, how? Sige. Puro na naman. Hey! Luwan ko na yan. When my brother, si Antonio Dene Pacana, was working with Juan, ipahimo siya ni Secretary Garilaw o kanang land use ba? And I have taken up the unurot ng buwan na yung mataplan. So, inaayin na ito ang land use na biglan sa tanong point. I think I had a chance to go to Taiwan. Ang sa international ma'am, kanabang di ba naingon man tang isa sa Nagyapon yan ya. Challenges? Objective sa objective. Wala ka mo sa kuan na siya. Challenges. Challenges na siya lang sa auto. Kani siya sa objective strategy. What administrator Gian. Strategist ba?
flexibility and kasi mga policies na gusto na anti-illegal drugs, public safety, substance strategies, mga policies, existing policies. So, nabayan. Inyong funding requirements. Ang ilang walang i-activate sila activation na Amin functional. The force multiplier. For projects in different. Functional. O yung priority ng mga or re-entry plan, kung wala kayo masulat sa summary kahit i-summarize tanan. Ang re-entry plan, marami siya o kanang what do you do from now on until this one takes off. For example, kani si multiplier sa best practices na. Bali na, bali. At kung ako na dito doon, wala sila. Finalize na na. I-finalize na ito ang POG plan. Ang PAPS plan. Finalize na PAPS. Tara, magkaulit na sa'yo. Balay. Kanang green, no? Nanas kolos. Just kilit ini, oh. Ibabag diri, oh. Tidak dito. Ang na-learning, Sugod ta sa Salang inyong mga nangabutang tanan. Sa inyong And strategy is capacitate the members of the Peace and Order Council, engage stakeholders in every peace and activities. Then, sa 2024 policies and programs, anti-illegal drugs, then public safety, anti-criminality, and anti-illegal logging, anti-illegal fishing. The funding requirements is 15 million. Ngayon sa 2024 implementation plan, all projects identified in the PAPS plan, then organize the special action committees, then monitoring and evaluation, conduct of regular quarterly monitoring and evaluation, then communication with the public and stakeholders, conduct of peace summits. Then best practices on peace initiatives is integration of FRs in the LGU, strengthening family relationship, then activation of main functional of force and multiplier. The summary or entry plan is capacity and POC and finalize the PAPS plan. Thank you, sir. Generally peaceful. Ay, mukiyang ba yan? Challenges, happening crimes involving minors, nagsabot, increase of drug-related cases. Then sa objectives na mo, dugay na ning nandoy tag mapanandroga pero atong mahimong gyapon kay ma-leaser lang. Dayon strengthen nato ang conduct na functions, then conduct atong tactics, conduct anti-illegal drug operation, then conduct advocacy campaign, and in the policies, programs,
2024 implementation of drug-free police policy to LGU and private establishment. Then conduct of youth summit forum and conduct also a religious upliftment. Then there is a monitoring and evaluation, designate monitoring team in coordination with concerned barangays. Then True Region TV, IEC, True Region TV, social media and other applicable platforms under the communication with public and stakeholders. And under the best practices diri involve nila ang family kay ilang nakita nga magsugod nga sa pamilya tanan nang bitiran nila ang sa pamilya ko o nami kulang ni tulo pero ang ingon ni Digong 75% okay naman. Wala na mo kritika. Peaceful ang urbita. Kung manakutan ko din. Wala po na akong diskarte. Peace and order challenges. Number 1 din, kaning reoccurrence sa illegal drugs. As we know, previously, 90% of crimes are related to illegal drugs. So, mo gini pinaka-challenge na to karon panahon na. So, in our objectives, lack of CBDRP training for PADAC, then di makukupasa, difficulty of difficulty of the GPPA and the court in referral. Referral sa PADAC. Kumikan kay wala pa kayo sa labinan kay bago pa kayo yung inikte ng itong mga official sa barangay mo na hinitabo siya. Then another is intensify police visibility and patrols. It is focused on index crime incidents kay duha mo na itong giatubang na problema, illegal drugs o kinay mga other crimes. So, as a prevention strategy to prevent these crimes, intensify police visibility and hit patrols. In our policies and programs, livelihood to person who use drugs and food for work to PWOs instead of cash for work. It should be, it is recommended by our group to be food instead of cash. To PWOs reformist of Balay Silangan. And in our monitoring and evaluation, the city mayor staff, compliance officer to monitor the stakeholders. We recommend to organize Barkada Kontra Droga because this is the control initiative to prevent proliferation of illegal drugs in Orbita. So, in connection to that, we should have to conduct drug symposium. In our best practices, there should be free PVC public safety, free theoretical driving course, served to public for free through the efforts of the special evaluation of peace and order situation, increasing number of drug cases, and we have the army in our group. So actually, we are, as mentioned earlier, we are insurgency free now. So part na siya sa generally peaceful. And then peace and order challenges, we have sustainment of insurgency-free status, and then address the root causes of insurgency, and of course the increasing number of rewards, the drug users. Then objective strategies or tactics, make Oroquieta a drug-free city, and then conduct symposium to students regarding the effects of drugs. Then policies, actually this is part also of the policies and programs, and then for the funding requirements, cash for work
for the second batch of PWOS, that's 936,000. Then 2024 implementation plan, we have to implement the cash forward program for the PWOS of the second batch, and then reintegration of the FRs. Actually, it's the provincial government and the local government are doing for the FRs. And then cash forward for the whole year, no? Monitoring and evaluation, the FRs or the surrenderies are being monitored by the 10th ID. Then communication with the public and stakeholders, we can announce them through 𝗬𝗏𝗧 official FB page and 𝗬𝗏𝗧 community channel. The best practices on peace initiatives, the LGU support, the LGU or club area support to PNP and military personnel. So summary or review plan, replicate LGU club area's best practices. That's all. Papakpakan na ito ang grupo. Sa community, nagkukay na siya kung impact kung sa duman ninyo ang NBA nag-try niya because that's how you get, diba? Kaya natin kung 6,000 ang sato. Katong assistance, 6,000 ka na. Na siya. I don't know kung na may mga dungan ninyo, mga fiscal, mag-iba. Imbis na mo dapit sa ito, dito mo laban. Ilalong ang right. Ang right ilalong. Ang right. Now, manali lang niya, Rick. Form a circle, another circle. Slowly. Okay. Ma'am, circle nga pero ningon man ta nga yung face each other dili ang tapak. Oh, dahil mo suot. Dahil mo suot. Kailangan lang ang forma. Ano na siya ang form? Ama na ang form. Dili ang nasa yung technique. Okay na nga siya. Pero, nilalikod mo. I'll give you a cue. Dahil mo suot. Sayop, sayop. Sayop, sir. Kaya ang result niya, tanto dito kung mag-usap, hindi mo makasulbat na naging problema mo. Hindi pa sir, pinagtalikot pa sila ako. Hindi ka mo, tulong sir, again. Again, para makita nila. Ito sila. Again, sir, ito. Wow, ulit, utuhan. Utuhan, sir. Ito si Salamat mo. Talag sa rabay ko. Okay. Sir, tuloy sila, sir. Hindi kasulbat sila problema mo. It's mutual. Even sa business, you take away the trust, Mauput is the same principle of organization. We need to trust each other. We need to resolve the benefit of the tao sa magkausap. Second, we need ma-review na to ang mga PPAs na to for the POC, especially sa mga sa public safety. And naghamig na katunan, sir. So, nakumig ko salamat sa inyo ang gahin time despite sa limited panahon sa ako ang lantaw inyo ang na-deliver ang gusto na mo makatunan especially sa amo ang sa grupo no medyo
naputaw, no? Medyo napukaw ba, no? Ang mga matawag na ito kung siya mo ang mga gusto ng buhaton, pag-analyze na mo sa mga institutions na ginahatan. Wala na siguro. Next. Since the pandemic, mga bigay-bigay na din ang POC, wala din makahibong-hibunahin. So, this is really a very good experience for the POC and the product. Kay lahirong environment, bigo ang mga kauban ng participants, participative, cooperative, dayon. Dali-dali po di mo makasabot. And then for the facilitators, tsada po kayo. Tsada po kayo sa Cagayan, tsada kayo. Daghan din na learn, though ngayon kita nga kay balon naman di anak, pero na-remind din sir. Kay murag naikalitan mo pero kung sa vocabulary pa naman na pero pinaka na sa libro. Thank you so much for reminding us of our responsibilities as members of POC and CADA. Sir, ma'am, Dini, salamat tayo kag-answer no kay Dili, ito po ang super person namin. So, I will take this as an advantage sa mga dahil na-learn, and dahil kung na-learn ko ay ako din sa budget. And hopefully sa that end is makuha ng itong kagahapon katong sa mental health bilang practices ako siyang denote. And then dinhi sa akong na-learn karon, it's more on magamit na mo, na kung dapat united me with other agencies, within po sa amo ang agency dapat united sa me, in line sa public service nga, vision sa sudaya. Naka-align din sa amo ang mga lugar. Para dali asad sa amo ang work o mga taga PPAs. I think that's all for you. Katulad naman ninyo ang bonus sa ganitong klaseng activity. We have our Army way in conducting these activities. Iba rin talaga na makarinig din ng ibang insights from other organizations. So then, as to my impression to the activity, I believe that na-realize naman yung very purpose why pumunta tayo dito. At lahat ng mga learnings na tinuro nyo, sir, we expect that the LGU will consider everything, sir. Mauna to, sir. Thank you. As well as Mrs. Virginia Amonte, the Vice Chairman of the POC, and City Councilor Honorable Sai Claros as the Chairman of the Committee on Grants. We wish to thank the M&A Training and Policing Incorporated for that very dynamic and intelligent insights shared upon us relating to vision order of the City of Oroquieta. Salamat sa ni Mr. 𝗕𝗘𝗡𝗖𝗓𝗏 sa iyang mga advisorial advices kaganina. But with all due respect sa among istorya kaganina sa atong budget officer, among ginabuhat ang ihang isulti sa amuha. But there are those that we cannot go beyond. Salamat sa M&A led by Attorney successful. So, all told, inclusive, good day to everyone. Sa Service Oriental and Maramang